अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से आज का मैसेज है। बाज़ ऐसे लोग जो गम हुसैन मनाते हैं, उनका अंदाज दिन ब दिन ऐसा चेंज होता जा रहा है भी जो शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, गम हुसैन के भी ख़िलाफ़ है। और इसमें ये बात भी याद रखें, हम कोई हाय हुसैन वाले नहीं हैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो नज़रिया बहुत इस किस्म का वसी है कि हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं, बल्कि हम हैं वाह हुसैन वाले। कि जो कारनामा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पे किया, इस लिहाज से हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम हैं वाह हुसैन वाले। ए हुसैन इब्न अली, तूने कमाल किया है कि एक बातिल और हक के मामले के अंदर ऐसा किरदार अदा किया है। लेकिन आज का जो मेरा मैसेज देना मकसूद प्यारे भाई वो ये है, सबसे पहले आप ये वाली पिक्चर देखें। ये बाज़ लोग ढोल बजा रहे हैं, ये इराक मिस्र की भी है और मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ मकामात की ये पिक्चरें हैं कि जो गम हुसैन के अंदर जिन्होंने ये ढोल बजाए। इसमें मुझे आप ये बताएं भी, अगर इनमें से किसी का बाप या माँ मर जाए और फिर जब इनके घर वालों में से कोई मर जाए, फिर उनके गम के अंदर ढोल बजाया जाए, तो फिर इनको पता चल जाएगा ये गम की अलामत है या खुशी की अलामत है। यानी कि अगर गम हुसैन मनाना भी है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का गम मनाना भी है, तो आज के लोगों को ये गम देखे कि किस अंदाज में ये ढोल बजा के लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। और फिर क़यामत का रोज़ इन्होंने इमाम हुसैन को मुंह भी दिखाना है कि हम वो हुसैनी थे, ए हुसैन जो तेरे गम में हम ढोल बजाते थे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप ईमानदारी से बताएं, क्या ये ढोल बजाना ये गम की अलामत है या खुशी की अलामत है? करबला की सरजमीन पे क्या ये ढोल बजाए गए थे? और आप फिर ये दूसरी पिक्चर देखिए, ये है मातमी ग्रुप। आज से कुछ अर्सा पहले ये मातम किया जाता था इस अंदाज में कि कोई ढोल बाजा नहीं था। अब तो हद ये हो गई है, इन्होंने गम हुसैन को एक तमाशा बना लिया है। करबला, असीरान करबला, शहीदान करबला, उनके गम का आज इस अंदाज में तमाशा बन गया है, देखा देखी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अल-अयाज़ु बिल्लाह कि लोग किस हद तक चले जाते हैं। ये मातमी ग्रुप अब जो है ये ढोल भी बजा रहा है, साथ गम हुसैन इस अंदाज में। मुझे आप ये बताएं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे थे, इन्होंने करबला का सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद काफ़ी अरसा हयात भी रहे, लेकिन एक मरतबा भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी मातम नहीं किया, कभी ढोल नहीं बजाया, कभी सबील नहीं लगाई। ये सारे मामलात जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों से देखे थे, अपने बाबा के मुबारक सर को सरतन से जुदा होता देखा था। तो क्या इन गमज़ादों से ज़्यादा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे उनको गम नहीं था? अपने वो करबला वालों के गम का इनको जनाब कोई खौफ ही नहीं था? आज का जनाब ये मुसलमान कहता जनाब ये भी करो तो जनाब ढोल निकालो। ये पूछना चाहता हूँ, क्या गम हुसैन इस अंदाज में मनाया जाता है? अब इसके बाद ये तीसरी पिक्चर देखिए, यह है तुर्की के अंदर। वहाँ पे जनाब कुछ लड़कियां हैं जिनके सर से दुपट्टे उतरे हैं, उन्होंने नाजेबा किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। ये 7 लड़के हैं, ये जनाब गम हुसैन मना रहे हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये बात मैं सबूत के साथ कर रहा हूँ। तुर्की के अंदर, फिर तुर्की भी इस्लामी मुल्क है, गम हुसैन करबला के अंदर जितने वो आले नबी के घराने की जो साहबजादियाँ थी, उनका दुपट्टा सर से जुदा हुआ ही नहीं था। ये गम हुसैन मनाया जा रहा है कि जनाब नाजेबा किस्म के, अस्तगफिरुल्लाह मुझे बात करने लगी शर्म आ रही है, नाजेबा किस्म के कपड़े पहन के गम हुसैन, ये हमने मुंह कल क़यामत को दिखाना है इमाम हुसैन को। और नबी करीम अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद होंगे। हम इस तरह फहाशी के अड्डे बना के, गम हुसैन नहीं था बल्कि फहाशी के अड्डे हमने बनाए। फिर उन फहाशी के अड्डों पे जो जो होता रहा वो हम सबको पता है क्या होता रहे। और फिर चौथी बात, मेरी बात याद रखिए प्यारे भाइयों, घोड़ा निकालना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या जनाब ये शबी है, ये शबी है इमाम हुसैन के घोड़े की। मुझे ये बताए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने करबला का मंजर देखा और करबला के बाद काफी अरसा हयात रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो पूरी जिंदगी में एक मरतबा भी घोड़ा नहीं निकाला, एक मरतबा भी मातम नहीं किया, एक मरतबा भी ये ढोल नहीं बजाया, एक मरतबा भी सारे काम नहीं किए। तो फिर आज का मुसलमान अपने आप को हुसैनी कहने वाला ये सारे कामों में क्यों पड़ गया है? मैंने पहले भी मिसाल दी है कि किसी का माँ बाप फौत हो जाए तो उसके घर में ढोल बजा जाए, उसको जनाब तपश आएगी
یار میرا باپ فوت ہوا ہے تم ڈھول بجا رہے ہو، تو کیا غم حسین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم غم حسین بھی میرے ساتھ ساتھ ڈھول بجائے؟ اور پھر افسوس والی بات یہ ہے، یہ عراق ایران کے اندر، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ عراق ایران کے اندر انہوں نے پورا وہ سیٹ اپ بنایا ہے بلا تشبیہ کہ جو کربلا کے اندر جناب یہ لوگ تھے، اور حبیب نے مظاہر کا علیحدہ گروہ اور اون محمد کا علیحدہ گروہ، قاسم کا علیحدہ، یعنی کہ اب تو حد یہ ہو چکی ہے کہ پوری وہ جناب جو کربلا کا منظر تھا، وہ لوگ آتے ہیں، وہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں، کربلا میں یہ وہ تھا، استغفر اللہ بھائی رب کو جان دینی ہے، ہمارے اندر غیرت کہاں پہ مر گئی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اہل بیت کی مودت جو تمہارے اوپر لازم ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، بھی آپ اعلان کریں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اہل بیت کی مودت، بھئی یہ اہل بیت کی مودت تھی، یہ اہل بیت کی قرابت، یہ اہل بیت کا ہم پیار کر رہے ہیں کہ استغفر اللہ اعوذ باللہ دیکھ کے شرم آتی ہے۔ دن بدن جب بھی 10 محرم آتا ہے یہ مزید اضافہ، بے حیائی کے کاموں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ آخری بات آپ کو میں بتا دوں، یہ بات میری کبھی غلط نہیں ہو سکتی، آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لیں، اب تو لوگوں نے 10 محرم کو ایک فیسٹیول کا دن بنا لیے، یہ بڑی دکھ والی بات ہے۔ اب دن بدن حالات، ہماری جو ینگ جنریشن آنے والی نسلیں جو ہیں، انہوں نے 10 محرم کا جو دن ہے وہ ایک ہے لہو لیب، ایک کھیلنے کا دن، ایک مذاق مسخری کا دن، ایک یاری دوستی کا اکٹھ ہونے کا دن بنا لیے، استغفر اللہ، شراب نوشی کا دن بنا لیے۔ یہ ہیں ہمارے مسلمانوں کے حالات۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، قیامت آنی ہے، کربلا کا منظر سارے ہمیں معلوم ہے، لیکن جب قیامت آئے گی نا، امام حسین وہاں موجود ہوں گے، امام حسن وہاں موجود ہوں گے، کربلا والے وہاں موجود ہوں گے، نبی کریم علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے، تو ہم نے وہاں منہ دکھانا ہے کہ ہم کس انداز میں غم حسین مناتے تھے، کس انداز میں بے حیائی پھیلاتے تھے۔ امام حسین تو وہ تھے جنہوں نے آخری وقت بھی سجدہ کیا، ہم وہ حسینی جو ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام حسین وہ تھے کہ جب شیور نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا، امام حسین کے ہونٹوں سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، ہم وہ حسینی ہیں، ہم نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو میرا آج کا یہ میسج سنے، ہم اصل حسینی بنے، جو حسینی بننے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ ایسے نازیبہ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس ویڈیو کو حوالے سے گزارش، ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔